Good evening, everyone. Thank you for this evening that we can have again this online gospel devotion. Thank you sa tanan ng mga nahimo karong adlaw. Challenges sa ato nga kinabuhi, and I also very thankful for your sa inyong pag-follow sa ato nga online Bible online gospel devotion. Salamat sa gamay ninyo nga panahon nga ginahatag ninyo aron tuon kita sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ma-pray taw sa langit nga Dios, tagiya kasama mga kinabuhi. Salamat nga karong gabi maka tuon na pud kami sa iyong balaang pulong in spite nga bisag usa lamang kini ka bersikulo, but we believe, Father, nga na kami lesson nga makuha pinaagi niini. I-bless Ginoo kami tanan mga viewers. Salamat sa interest nga ginahatag nimo diha kanila. Kag isla kala mo langit nun, aron may mga blessings po kami o sila makuha bisan pa karong gabi. Itugyan namo kag ginasalig sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, bali good evening diha sa inyo tanan. Kay Pastor Loran, salamat gyud sa pag-uban nimo. So ato topic karong gabi diha ta sa 23 sang Salmo verse 6, ingon niya na din surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Bunako, no? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So basis nato karong gabi sa ato nga devotion karon nga gabi is God's unwavering goodness and mercy. So mao na atong topic karong gabi God's unwavering goodness and mercy. So kabalotang ang Ginoo maayo gyud ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. Every time nga naatay mga problems naa ang Ginoo nagauban diha kanato. Every time nga naatay mga kulang sa ato mga kinahanglanon, ang Ginoo naga-provide diha kanato. That is why for this evening mao ni ang ato nga tun-an, God's unwavering goodness and mercy as a constant presence throughout life. Mao nang ang wala nagausob nga kaayo sa Ginoo. Ingon sa Bisaya Ilonggo is wala nagalubad nga kaayo sa Ginoo. Throughout life, dili lang kay karon kun dili nga ang tudhangtod ang Ginoo nagauban diha kanato. So mao ni ato nga tun-an karong gabi pipila sa mga point nga ato makita, at least sa gamay nga panahon natay mga makuha nga pulong sa Ginoo. Dimling di asara malakapay, salamat sa padayon nga pag-support niini. So una, nari mga breakdown niya din sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So una ato tunan is ingon niya na din surely goodness and mercy shall follow me. So nani say mga explanation kung unsa gyud ang buot ipasabot ni ini nga sa pulong sa Ginoo. Surely goodness and mercy shall follow me. This phrase highlights the assurance that God's blessings and compassions will accompany the believers throughout their entire life journey. So ang buot niya ipasabot nga ang mga panalangin sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo, ang pag-uban sa Ginoo, throughout life journey sa mga believers. Sa ato pa nga maayo gid kon ang Ginoo maoy work out sa ato nga kinabuhi. So ingon niya ganya magasunod sa uban nga translation, ingon niya gani magauna kuno ang mga
mga panalangin, mga blessings sa Ginoo. So surely goodness and mercy shall follow me. Dili na ato iya na sa Ginoo. Promise na siya sa Ginoo diya kanato. Giyatagan niya tayo assurance nga dili gid kanya pagpasagdan. Good evening diya sa kay Ma'am Sonia Rodriguez. Salamat sa imong pagpadayon sa pag-uban pod. So another one nga gigamit niya din is all the days of my life. So dili ra kay pila ra ka adlaw no, pila ra ka bulan or tuig. Ang gigamit niya is all the days of my life. This signifies the enduring nature of God's goodness and mercy, encompassing every stage and circumstances of life. Natay mga everyday, natay mga challenges sa ato nga mga kinabuhi, mga circumstances nga nag-abot diya kanato. But naghatag ang Ginoo sang assurance nga ubanan ka sa Ginoo, ang iya kaayo magauban diya kanimo adlaw-adlaw, magauban diya kanato adlaw-adlaw. So ang assurance dili ta mahadlok kay ang Ginoo nagauban diya kanato. All the days of my life, all the days of our life. And another one is, ang gigamit niya is, and I shall dwell in the house of the Lord forever. All the days of my life, and ang last nga gigamit niya diya, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Mao ni ang buot niya ipasabot ni inyo. This expresses the ultimate hope and promise of eternal fellowship with God, a place of rest and joy. So time will come, fellowship ta dito sa Ginoo and with the Lord, hangtod-hangtod na siya. And kana kuno nga lugar maora na siya diya ra ka makakita sang total peace. Diya ra ka makakita sang kalipay, makabati sang kalipay, sang kapahulayan kay dinhi sa kalibutan from time to time daghan ta daghang mga problems dinhi sa kalibutan. Tungod nga ang tao is imperfect. So that is why ang adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi daghan mga problema. Pero ang ato dinhi nga pasalamat ta nga in spite of many problems natay Ginoo nga nagauban diya kanato. Ginoo nga wala nagausob ang iyang compassion diya kanato, ang iya kaluoy. Goodness and mercy, these are not abstract concepts, but rather God's divine attributes that are personified, emphasizing God's character and His covenantal love. Mao nang gugma sa covenant sa ato, promise na sa Ginoo. I said nga dili na ato promise yan sa Ginoo. So kung gi-promise na isa sa Ginoo, kana tanan matuman gid kana. Buhaton gina siya sa Ginoo. And then another one ang gigamit niya din follow me, shall follow me. Ang word diya gikan na siya sa Hebrew word nga gi-translate siya nga purso or chase, suggesting that God's goodness and mercy are actively seeking and pursuing the believers, not passively. Sa ato pang kanang promise sa Ginoo nga ang iyang kaayo kag ang kaluoy nagauban gyud diya kanato adlaw-adlaw. Gigamit niya gani dinhi is actively seeking. Naagid siya gauban diya kanato. So that is why dili ta mahadlok kay natay Ginoo nga nagatabang diya kanato adlaw-adlaw. So mao ni ang ang mga pulong sa Ginoo nga nagapainomdom diya kanato
nagahatag sang assurance diya kanato nga natay Ginoo nga nagatabang kanato adlaw-adlaw. So ang sa pagid nga word nga gigamit niya in I shall dwell in the house of the Lord forever. Ang word nga gigamit niya I shall dwell in the house of the Lord forever, this speaks to the promise of eternal life and a home with God. Naghisgot na siya sang kuano, sang kinabuhing dayon, kinabuhi nga walay katapusan. Sa Ilonggo is kabuhi nga walay katapusan. Eternal life. Gi-offer na siya sa Ginoo sa mga tao nga nagtuo og nagdawat kaniya nga iyang manluluwas. So that is why privilege ta nga nahimo kitang anak sa Dios pinaagi sa atong pagtuo diya sa Ginoo. And then ang Ginoo nagpromise diya kanato sang eternal life and a home with God. Good evening diya kay Ma'am Marites Soberano, kay Sir Jose Junisa, salamat kayo sa imong pagtabang ma-play ang atong online gospel devotion diya sa inyo sa Bais. Sa padayon ta sa ato nga ginatun-an ang Psalm 23 verse 6 mao ni ang ginausbo nako, no? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. It is an assurance that God's goodness and mercy will be with the believers throughout their life. Assurance na sa kasiguruhan na sa mga tao nga nagdawat sa Ginoo nga iya manluluwas, mga tao nga anak sa Ginoo, nagtuo diya sa Ginoo, nga ang kaayo sa Ginoo magauban gid diya kaniya hangtod sa nga kuwaon siya sa Ginoo niining kalibutan. So kabayon ta nga kano nga ma-challenge pa kita niini. Good evening kay Pastor Enrico o sa kay Pastor Mendoza sa Zamboanga. Kamusta na diya sa kamutanan sa Zamboanga? So ari mga mga breakdown sa Ginoo din additional nga mga nga mga point nga ato makita karong gabi kay na mga hatag kini siya ng dugang nga mga kahibalo pagid sa ato. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. This phrase emphasizes that God's unwavering presence and blessings in the believer's life. So, kuan siya, bali mga pagpasiguro diya kanato, mga challenge diya kanato, paghatag sa assurance nga throughout sa ato nga kinabuhi ang unwavering presence sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo nagauban gyud diya sa tanan nga mga believers in Christ, the believers life. So that is why suggesting that goodness and mercy are not just fleeting moments, but a constant compassion throughout their journey. Pag start nimo nga nakadawat ka sa Ginoo nga imong maluluwas, nagalagad ka sa Dios, then nag-start pod ang kaayo sa Ginoo diya kanimo, ang kaluoy kag kaayo sa Ginoo nagauban diya kanimo adlaw-adlaw. That is why dili ta mahadlok kay ang Ginoo gyud pasiguro diya kanato nga dili kanya biyaan or pasagdan. Maybe mga two nights na siguro ato na natun-an, no? Ingon niya, I will never leave thee nor forsake thee. Promise na siya sa Ginoo, and this is for this evening, promise po niya sa diya sa ato nga ang panalangin sa Ginoo magauban diya kanato adlaw-adlaw all the days of our life. Another one gigamit niya is
and I will dwell in the house of the Lord forever. This signifies a permanent and eternal relationship with God. Dili siya nagavary, no? Wala ni siya naga-change, wala ni siya naga-undang, kundili nga permanent and ito ang ato nga eternal relationship with God. Kaya nga naman, gumikan ta sa pag tuon nato kang Kristo Jesus nga ato manluluwas, gihatagan kita niya sa katungod nga mahimong iyang mga anak. So naa na tay relasyon ngadto sa Dios. So kung naa kay relasyon ngadto sa Dios, then nagpromise siya nga ang iyang presence is permanent and eternal relationship with God. Ang ato nga relasyon ngadto sa Ginoo hangtod-hangtod na siya nga relasyon. That is why ingon ako nga dili ta mahadlok kay naatay Ginoo nga nagauban diya kanato. Implying that the believer will reside in God's presence not just temporarily but forever. Dili nga temporary ra karon ra nga bulan o sunod bulan ra, sunod tuig ra kaayo sa Ginoo. Dinhi is makita nato nga forever, hangtod-hangtod ubanan ka sa Ginoo sa imong life journey. Imo adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, material nga aspect sa imo nga pagkinabuhi, naay Ginoo nga nagauban diya kanimo. Spiritual nimo nga relationship sa Ginoo, nagauban pud ang Ginoo diya kanimo. Until nga kuhaon ta sa Ginoo nining kalibutan ug dadlon ta niya diya sa iyang ginharian, may kauban nato ang Ginoo. So implication makita nato is this. This verse offers comfort, assurance, and hope, reminding believers of God's faithfulness and the promise of eternal life and communion with Him. So maunang iyang ginapakita diya kanato nga usa ni siya ka comfort diya paglipay diya kanato in times na atay mga mga problem, mga circumstances. Ang Ginoo naga-comfort diya kanato, naghatag sang assurance, sang kasiguruhan, sang paglaom nga natay Ginoo nga wala siya nagausog. Lamentation chapter 3 verse 23, bag-o ka na adlaw-adlaw ang kaayo sa Ginoo kanato. So, hope and pray for this evening. Makahatag na po ni dugang nga mga challenge diya kanato. Devotional message nato karong gabi is this. Unwavering goodness and mercy. Mao na ang ato nga devotional message. This verse assures us that God's goodness and mercy will be with us, not just sometimes, but all the days of our life. This speaks of the constant and reliable nature of God's care, even in difficult times. So ingon sa balaang kasulatan na anata karon sa mga difficult times sa ato nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan tungod sang mga happenings, mga calamities, maybe mga problema nga naa sa kalibutan, but we praise and thank God for His divine goodness nagauban diya kanato adlaw-adlaw. Ang presensya sa Ginoo, ang faithfulness sa Ginoo nagauban diya kanato. That is why mao ni ang ako nga pakamaayo nga atong i-meditate karong gabi kay usa ni siya kapag dasig kanato taliwala sa mga kakapoy sa ato nga pag-alagad sa Ginoo, natay Dios nga maayo ang iyang kaayo, ang iyang blessings nagauban kanato adlaw-adlaw. So again, excuse me. Ngari po gyud ato nga pipila ka mga ato nga kwaon po gyud
God's presence as a shepherd. Ang presensya sa Ginoo pareho siya sang magbalantay sang karnero. Bantayan na niya maayo ang iyang mga karnero aron nga dili madaot sa mga sa mga lobo. So mao po ng Ginoo, bantayan ka sa Ginoo, proteksyonan ka sa Ginoo, emphasizing God's role as a provider, a protector and guide. Mao na siyang Ginoo, ato siya nga provider, adlaw-adlaw ginatagan niya ta sang ato nga kinahanglanon adlaw-adlaw. That's why ingon sang Psalm 36 sa last second to the last verse siguro ingon niya diya naghatag siya sang pagkaon sa mga matarong. So tanan nga mga tao ginahatagan niya pagkaon adlaw-adlaw gina siya. So that's why ingon ako dili ta madlok kay naay Ginoo. Ingon ni Haring David gani diya sa 20 diya sa verse 1 sa 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Ginoo mao iyang magbalantay, wala siya nakulang yun diya kaniya. And protector pud siya, a guide. So hope and pray nga maka-challenge ni kanato sa nagapadayon ta diya sa pag-alagad sa Ginoo. Okay? And then ari pagyud ang usa nga makita nato is trust and assurance. Trust and assurance is this. This verse encourages us to trust in God's goodness and mercy, knowing that He will provide for our needs and leads us in His ways. So mao nang kuno ang usara nga ato mabuhat is saligan nato ang Ginoo. Nga siya maoy makakuano, siya maoy makatabang kanato adlaw-adlaw. Kay ang kaayo sa Ginoo nagauban kanato adlaw-adlaw. Dimning diya sa kay Geraldine Dakanay. Salamat ki din sa imong pag-uban. Maybe time will come makasuroy ko diya sa inyo. So, ari no, mga kuan nato, mga assurance diya kanato nga dili ta pagpasagdan sa Ginoo. Knowing that He will provide for our needs and leads us in His ways. So hope and pray nga karong gabi makahatag na po ni sang mga dugang kay balo diya kanato. Lesson nga makuha nato is this. Ano makuha nato nga mga lesson diya sa verse 6. God's goodness and mercy are unconditional and constant. Mano ato inumduman termino. God's goodness and mercy are unconditional and constant. Padayon, unconditional no dili nga kay karon na maayo ka, ugma wala na nga. Constant padayon gina ang kaayo sa Ginoo, ang iya nga kaayo. So ingon ako dili ta madlok kay ang Ginoo nagatabang kanato. That is a lesson makuha nato, unconditional and constant ang goodness sa Ginoo, and goodness and mercy. Dimning diaging sa kuano, salamat sa imong pag-online. And then another one, makita nato nga lesson karong gabi, God's love endures throughout life. God's love endures throughout life. So tibok sa atong kinabuhi, nagyod ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo nagauban kanato. Adlaw-adlaw gina siya. This phrase, all the days of my life, assures us that God's goodness and mercy are not limited to a certain period or circumstances. Mao na ato pirmi numduman nga ang kaayo sa Ginoo are not limited to a certain period. Nga karon ra nga tuig, kundi hangtod-hangtod gyud. Good evening kay Ma'am Sil
Silsa Dalompinis, Romero Dalompinis. Salamat sa imong pag-uban. So, mao na ato permi hinumduman naman lesson makuha nato karong nga gabi nga ang gugma sa Ginoo throughout our life nagauban gyud diya kanato. And ingon niya, not limited to a certain period or circumstances, but are the but are a continuous presence in our life. Ang tudangtod ginaang kuan ang gugma sa Ginoo diya kanato. That is why ingon niya, bag-o ka na adlaw-adlaw, Lamentation chapter 3:22, ang gugma sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo ingon niya is bag-o adlaw-adlaw. And then ari pa gyud, promise of eternal dwelling. Na lesson pagid makita nato, no? The final phrase, and I will dwell in the house of the Lord forever, speaks to the ultimate hope of eternal life in God's presence, a promise that should inspire us to live a life pleasing to Him. So munong ko ano, ato inumduman, challenge diya kanato nga ato tibuok kinabuhi nga gamiton nato kini sa paghimaya sa Dios. Tanan nga mga panahon gamiton nato nga ang Dios nga nangimatay diya kanato sa krus sa Kalbaryo aron nga wala ang atong sala pinaagi sa atong pagtuo pagdawat kang Kristo Jesus nga atong manluluwas, ato siya balikan sang ato nga pagdaig diya kaniya. So kabayon ta nga kuano maka-challenge po ini diya kanato ang mga pulong sa Ginoo nga ato natun-an karong gabi. And then living in lights God's promises. And then this verse encourages us to live a light of God's promises, trusting in His goodness and mercy, and reflecting them in our own lives. So kabayon ta kanang kaayo sa Ginoo, ma-reflect, mapakita nato sa ato kinabuhi aron nga naay mga tawo nga ma-challenge pod diya sa atong kinabuhi. And then magdaig sila sa atong Dios nga ato sa langit. Mao na permi ato ginagamit kanang Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which art in heaven. Gihimo kitang nga suga ni ining kalibutan. So as lights, kabayunta nga ang atong kinabuhi mahimong panag-ingnan sa uban nga magdaig po sila diya sa Ginoo. So mao ni ang mga challenge diya kanato karong gabi padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ang Ginoo gyud magauban diya kanato hangtod-hangtod. Good evening diya sa kay Sir Gorgonio Tabligan. Salamat na sa pag-uban nimo. Good evening diya sa inyo tanan. So focus on the future kay dili gid ka pagpasagdan sa Ginoo. Padayon alagad diya sa Ginoo kay dili gid ka pagpasagdan sa Ginoo. So ingon niya sa verse 6 ako usbon sa pagbasa, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mao nang assurance diya kanato nga natay Ginoo nga magauban kanato hangtod-hangtod. Ang kaayo niya, ang panalangin sa Ginoo nagauban diya kanato adlaw-adlaw. So salamat kaayo gyud karong gabi nga nakatuon ta niining
balaan nga pulong sa Ginoo usa ka bersikulo, but usa ka dako nga challenge diha kanato nga in spite of sometimes worry ta sa atong mga kinahanglanon, sometimes natay mga mga circumstances sa ato kinabuhi, but still ang Ginoo naga-promise nga dili kanya pagbiyaan. Ang kaayo sa Ginoo kag kaluoy niya nagauban gyud kanato adlaw-adlaw. So daghang salamat sa balaan nga pulong sa Ginoo ug salamat kaayo sa inyong padayon nga pag-support sa ato nga online gospel devotion. So ma-pray ta, balaan og langit nga Dios, salamat karong gabi sa pulong nimo nga gahatag Ginoo sa assurance diha kanamo nga ang imong mga blessings, ang imo kaayo ug ang imo kaluoy nagauban gyud diha kanamo adlaw-adlaw. Ngani dalaygon ka Ginoo in spite sometimes lack sa amo Ginoo nga pag-alagad kanimo, but for this evening naga-remind ka Ginoo nga in spite of that ang imo kaluoy kag kaayo nagauban kanamo. So kabayon ta ma-challenge kami og kaning kinabuhi nga naa kanamo karon, amo igahin kini diya sa pag-alagad kanimo. Iblis mga viewers atagi sila Ginoo sang blessings bisan pa sa balaan ni mga pulong karong gabi. Thank you also for the mga mga alagad nimo, ang mga co-pastors nga naga-support nini. Bless sila mga program, ilang mga ministry Ginoo, gamita pagid sila aron nga daghan pagid Ginoo mga katawhan nga sangyawan sa iyong balaan nga pulong. Amo Ginoo concern nga unta kaning mga tawo nga makadungog niini magkaabot sila Ginoo sa punto nga mag-alagad po sila diya kanimo tungod nga ikaw ang Dios nga maayo diya sa tanang sa among mga kinabuhi. Enablis kami karong gabi, proteksyonin kami sa mga dautan. Kag Kristo Jesus nga manluluwas, amo gitugyan o gisalig ang tanan. Amen. Okay, mayong gabi gyud diya sa inyo tanan.